Ang gobyerno lokal han syudad han Borongan inakadiskubrihin bag-o nga destinasyon o eco-trail para han mga adventurer nga nature lover nga nahimumutang ha kabukiran han barangay Hibako ngan Kanyupay ha Borongan City. Hadtun Oktubre 15, ang mga representante tikang Borongan City Environment and Natural Resources Office o BICENRO, City Tourism Office ngan Information Office inagsorbi nga nagbakta sa bag-o nga gintudlok nga ruta agod maasisteran ang potensyal han lugar nga maging ecotourism. Darahan mga plano pag-abrihan trail ha publiko, ang City Tourism Office inmahimuhing komprehensibo nga plano pagpadukwag para maipromote ang lugar como usa nga premier hiking destination, subayhan kanan Borongan pagkumiterhin sustainable nga turismo ngan pagreserbahan kalibungan. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.